বন্ধুরা গুড আফটারনুন, কি বানাচ্ছেন স্যার? তন্দুরি মশলা বানানো হয়। তন্দুরি মশলা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন বাবলুদা বানাচ্ছে তন্দুরি মশলা। আহা, কালারটা দেখেন বন্ধুরা, इतना अच्छा कलर कैसे लेके आया आप? ये हाथ का जादू है रे भाई। হাত কা জাদু। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা কত সুন্দর হবে তন্দুরি মশলাটাকে বানাচ্ছে। কি কি দিলা দাদা এটার মধ্যে? দই দিয়েছো নাকি? हाँ, दो चारा थोड़ी बनेगा यार। 4 किलो दो लपकाने के बाद उसको पानी झड़ते झड़ते 2 किलो में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद उसको मसाला बनाना पड़ता ओ। है, नहीं तो पूरा पानी छोड़ देगा, ठीक है। और ये जो काला लड़का है ना, हाँ हाँ ये जो कश्मीरी चिल्ली रहता है ना, गोटा वाला, हाँ, हाँ। बड़ा वाला, हाँ। उसको बॉयल करने का, उसको पेस्ट बनाने का, हाँ। उसके बाद राई का तेल थोड़ा गर्म करके उसमें डालने का, फिर इस मसाला में डालने का ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा। তো শুনতে পারলেন কি দিয়ে কালার বানানো হয়। তো বন্ধুরা এরকম তন্দুরি মশলা দিয়ে তন্দুরি চিকেন কিংবা